قراءة هذا المولد مثل ما نوى الحبيب علي بن محمد العشري، مثل ما نوى السلف الصالح، مثل ما نوى الحبيب محمد بن الشبشير بن محمد بن عبد الله، ومثل ما نوى الحبيب الحسن بن الحبشي، مثل ما نوى جميع شيوخ سيد المرسلين والإمام والعبد محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. آمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. يا رب صل على محمد، يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد، يا رب صل على محمد. أشرف بدر في الكون أشرف، يا رب صل على محمد، يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على
الواضح برهان والمقصود في الوجود كرمه وإحسانه تعالى مجد وعد ما شاء خلق الخلق الحكمة وضع عليها علمه وبسط له من فضل المنة ما جرى فيه في أقداره القسمة صلى الله عليه فأرسل إليه أشرف خلقه وأجل عبيده رحمة لعلك إرادته لسليت بخلق هذا العبد المحبوب فانتشرت آثار شرفه في عوالم الشهادة والغيوب فما جل هذا المن الذي تكرم به المنان وما أعظم هذا الفضل الذي برز من حضرة الإحسان صورة كاملة ظهرت في هيكل المحمود فتعثرت في وجودها أكناف الوجود وطرست كل العوالم بطراز التكريم اللهم صل وسلم وتسلم على سيدنا محمد وموت الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه أجل الحق في عالم القدس الواسع تجلي وقضى بانتشار فضله في القريب والشاسع صلى الله عليه له الحمد الذي لا تنحسر أفراده بتعداد ولا يمل تكراره بكثرة ترداد حيث أبرز من عالم الإمكان صورة هذا الإنسان يتشرف بوجوده ذكرا وتنتشر
وعلى آله. أما بعد، فلما تعلقت إرادة الله في العلم القديم بظهور أسرار التأسيس للبشر الكريم بالتقديم والتكريم، نفذت القدرات الباهرة بالنعمة الواسعة والمنة الخامرة، وانفلقت بيضة التصوير في العالم المطلق الكبير عن جمال مشهود بالعين حامل لوصف الكمال المطلق والحسن التام والزين صلى الله عليه. فتنقل ذلك الجمال الميمون في الأصلاب الكريمة والبطون، فما من صلب ضم إلا وتمت عليه من الله النعمة صلى الله عليه. فهو القمر التام الذي يتنقل في بروجه ليتشرف به موطن استقراره وموضع خروجه صلى الله عليه. فقد قضت الأقدار الأسارية بما قضت، وأظهرت من سر هذا النور ما أظهرت، وخصصت به من خصصت صلى الله عليه. فكان مستقره في الأسباب الفاهرة والأرحم الشريفة الطاهرة، حتى برز في عالم شهادة بشرا لا كالبشر صلى الله عليه. ونور نير الأفكار ظهوره وبهر، فتعلقت همة الراكبين هذه الحروف بأن يقوم في هذا القرطاس ما هو لديه من عجائب ذلك النور المعروف صلى الله عليه. وإن كانت الأرسل لا تفي بحشر مشار أوصاف ذلك الموصوف تسويقا للسامعين من خواص المؤمنين، وترويها للمتعلقين بهذا النور المبين صلى الله عليه. وإلا فأنا تهرب الأقلام عن شؤون غير الأنام، ولكن هزني لا تدوين ما فته من سيار أشرف المخلوقين، وما أكرم الله به في مولده من الفضل الذي عم العالمين. وبقيت رايته في الكون منشورة على مر الأيام والشهور والسنين، داعي التعلق بهذه الحضرة الكريمة ولائج التشوق إلى سماء أوصافها العظيمة، ولعل الله ينفع به المتكلم والسامع فيدخلان في شفاعة هذا النبي الشافي، ويتروهان براه ذلك النعيم. اللهم صل وسلم واشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. مشايخ
تتنزه بهدائه الأسماء والأبصار. وقد بلغنا في الأحاديث المشهورة أن أول شيء خلقه الله هو النور المودع في هذه السورة صلى الله عليه وسلم. فنور هذا الحبيب أول مخلوق برز في العالم، ومنه تفرع الوجود خلقا بعد خلق فيما حدث وما كان. وقد أخرج عبد الرزاق بسند عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه وقال: قلت يا رسول الله يا أبي وأمي أخبرني عن أول شيء خلق الله خلقا قبل الأشياء. قال: يا جابر إن الله خلق قبل الأشياء نور نبيك محمد صلى الله عليه وسلم من نوره. وقد ورد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كنت أول النبيين في الخلق وآخرهم في البعث. وقد تعددت الروايات بأنه أول الخلق وجودا وأشرفهم مولودا. ولما كانت السعادة الأبدية لها ملاحظة خفية اختصت من شاءت من البرية بكمال الخصوصية صلى الله عليه. فاستودعت هذا النور المبين أصلاب ومتون من شرفه من العالمين. قد نقل هذا النور من صلب آدم ونوح وإبراهيم حتى أوصلت بهذا العلم الغنيم إلى من خصصه بتكريم أبيه الكريم عبد الله بن عبد المطلب ذي القدر العظيم، وأمه التي هي في المخاوف آمنة السيدة الكريمة آمنة. فتركه صلب عبد الله فألقاه إلى بطنها، فضمنه أهشوا بمعونة الله محافظة على حق هذه الدرة وصونها صلى الله عليه. وحملته برعاية الله كما ورد عنها حملا خفيفا لا تجد له ثقلا ولا تشك منه ألما ولا هللا صلى الله عليه. حتى مر الشهر بعد شهر من حمله وقرب وقت نزوله إلى عالم الشهادة لتنبسط على أهل هذا العالم كل الله بفضل وتنتشر فيه آثار مجد الصغير. اللهم صل وسلم
الكون قلعان السر من سر سينا
الناس التي ليس قصدها سوى الجمع للدار التي حشوها المحال وإصحاب ذوي المعروف والعلم والهدى وجار ولا تصحب هديتا من افتتى وإن ترضى بالمقسوم الإسلام نعما وإن لم تكن ترضى به عشت في حزان وصلي بقلب حاضر غير غافل ولا تلهو عن ذكر المقابر والكفار وما هذه الدنيا بدار إقامة وما هي إلا كالطريق إلى الوطن وما الدار إلا جنة لمن اتقى ونار لمن لم يتق الله فاسمعا فيا رب عاملنا بلطفك واكفنا بجودك واعصمنا من السر والفتان ووفق وستر واصلح الكل واهدنا لسنة خير الخلق والسيد الحسن عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة وتسليما إلى آخر الزمان يا رسول الله انظر إلينا اللهم صل وسلم وبارك عليه. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Yang saya hormati segenap para habaib Al-Habib Ahmad Al-Haddad, Al-Habib Alwi Al-Haddad, Al-Habib Ubaidillah Al-Idrus Al-Habsyi, Al-Habib Haidar Al-Haddad, Habib Masjid, dan masih banyak habaib lainnya. Al-Habib Fahmi bin Hasan Al-Habsyi, pasti harus disebut ini ya. Juga segenap para habaib lainnya yang tidak bisa saya sebutkan, dan segenap hadirin rahimahullah. Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita hadiah terbesar, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At-Thayyibul Muqayyad, zat yang wangi dan diwangikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada ceritanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu memiliki bau seperti bau manusia. Basyarun la kal bashar bal kal yaquti bainal hajar.
beliau itu ditampakkan kepada kita ibarat manusia, punya kulit, daging, berbicara, berjalan dan seterusnya, tetapi nilainya di mata Allah Subhanahu wa taala bahkan semua yang ada pada Nabi ibarat batu yakut, batu permata di hadapan bebatuan-bebatuan yang lain. Jadi mereka para sahabatnya Rasulullah SAW biarpun sekali memandang Nabi, mereka mendapat kedudukan yang tinggi sebagai seorang sahabat yang tinggi di hadapan Rasulullah SAW, di hadapan Allah Subhanahu wa taala, bahkan melebihi daripada kaum mukminin dan muslimin lainnya karena melihat dari Nabi Muhammad SAW. Begitu juga mereka orang-orang yang mewarisi Rasulullah SAW, mewarisi ilmu Nabi Muhammad SAW, mewarisi aliyah Sayyidina Rasulullah SAW, betul-betul ittiba kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sehingga dinaikkan derajatnya mereka oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bahkan dibuat daripada akal, nalar akal daripada umat manusia ini, seperti yang ada di hadapan kita Al-Imam Al-Qutub Al-Habib Muhammad bin Idris Al-Habsyi dan Al-Imam Al-Habib Muhammad bin Ahmad Al-Mughal, juga sebanyak para auliya ushalihin yang mana mereka itu seperti yang dikatakan Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim, zabah anfusahum ma'kulli makhluk. Mereka itu telah menyembelih hawa nafsu mereka bersama orang-orang yang lainnya. Jadi semua yang ada tuntutan nafsunya, kesombongannya, egonya dan lain sebagainya disembelih oleh mereka, bahkan mereka lawan semata-mata untuk betul-betul rububiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada hadis dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Suatu kali Sayyidina Anas bin Malik ditanya tentang Rasulullah SAW. Beliau mengatakan, "Ma masastu bibajan wala hadiran al-yana wala abroda wala atyala min kaffi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Saya ini sudah memegang semua macam-macam daripada sutra, baik itu yang model dibas atau yang model harir, ya. Itu adalah jenis-jenis sutra yang mana tingginya sutra, halusnya sutra, kalau dibandingkan dengan saya memegang tangan Nabi, tangan Nabi itu lebih dingin, lebih sejuk, lebih halus ketimbang sutra. Dicampur dengan keringatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana keringatnya ini adalah thayyibun thayyib. Kita datang di dalam tempat ini sebab mereka punya simpanan daripada minyak wanginya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu minyak wangi secara batin, yang mana kalau seandainya kita pakai wangian itu, maka bau busuk dari sifat-sifat jelek kita akan sirna, akan dikikis habis berkat kita datang kepada para ulama kita, kepada mereka Habib Muhammad bin Idris, Habib Muhammad bin Ahmad. Karena itu kita katakan kepada mereka, Habib, kami datang bertawassul kepada Allah melalui antum sebagai niabah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, pewaris Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga doa-doa kita dikabulkan oleh Allah, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, semua hajat kita dikabulkan oleh Allah, yang sakit disembuhkan, yang telah wafat diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan umur kita, dan semoga kita insya Allah dimasukkan di dalam golongan mereka, diampuni di dalam golongan mereka. Karena itulah banyak-banyaklah kita untuk mengingat mereka, tawassul kepada mereka, agungkan apa yang mereka agungkan, ikuti jalan salaf. Habib Muhammad ini beliau mengatakan, Tariqatus salaf afdalul tariq, kurang lebih begitu katanya. Tariqahnya salaf ini
adalah thariqah terbaik daripada sekian banyak jalan-jalan yang lain, tapi semua jalan tersebut yang paling penting adalah thariqatus salaf, yaitu mengikuti jalannya para salafun shalihin dari guru ke guru ke guru ke guru secara estafet hingga Habibna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena yang akan belajar, kita akan minta kepada Habib Bejillah bin Bersukabshi untuk menyampaikan nasihatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana bi'abdil mukhtar man da'ana ilaihi bil idzni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. صلى عليك الله بارك الذي بك يا مشفع خصنا وحبانا مع آلك الأطهار مع دين سرك الأسماء فهم سفن النجاة حمانا وعلى صحابتك الكرام حماة دينك أصبحوا لولائه عنوانا والتابعين لهم بصدق ما هدى هادي المودة هيج الأشجان. أما بعد yang saya hormati para habaib, wabil khusus Al-Habib Ahmad Al-Haddad, Al-Habib Alawi Al-Haddad, guru kita bersama Al-Habib Ahmad bin Yunus Al-Muhdar, Al-Habib Haidar Al-Haddad, dan para habaib terutama Al-Habib Fahmi bin Hasan Al-Habashi, dan para habaib yang lain yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu, tapi tidak mengurangi hormat dan cinta saya kepada para habaib. Yang saya hormati para asatidz hadir bersama kita ini, Masya Allah, Al-Ustaz Rafi'i dan para asatidz yang lainnya, hadirin yang kita semuanya insya Allah dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, kita kembali dihadirkan oleh Allah di taman surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, tempat yang terindah di atas muka bumi ini, tempat yang ternikmat di atas muka bumi ini, tempat yang di dalam kuburan mereka dicurahkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, tempat turunnya rahmat Allah langsung dari surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka perlu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita didekatkan oleh Allah kepada orang-orang yang dekat dengan Allah. Kalau dalam urusan dunia saja, kita nggak bisa langsung kepada pemimpin, kepada kepala negara, tapi lewat orang-orang yang dekat dengan kepala negara. Bagaimana dengan urusan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka Allah sendiri sudah menyampaikan dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah jalan untuk sampai kepada Allah lewat wasilah, lewat perantara. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tahu enggak semua orang bisa sampai kepada Allah. Enggak gampang sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lihat mereka bisa sampai kepada Allah dengan sebagaimana disampaikan tadi. Mereka jangankan yang haram, yang halal saja mereka menjauhkan diri yang halal kalau mereka rasakan nafsu mereka tuh senang kepada yang halal tersebut. Contohnya Syekh Umar Muhdar bin Abdurrahman As-Saddaf, beliau sampai nggak makan kurma selama 3 tahun. Padahal kurma halal. Kenapa? Karena beliau rasakan nafsunya kok senang sama kurma, maka beliau menjauhi kurma selama 3 tahun untuk membunuh nafsunya. Sehingga mereka ini ringan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara kita dapati diri kita ini kadang-kadang sholat tepat waktunya aja agak susah gitu. Apalagi mau nambah ibadah yang lain. Tapi mereka mengisi waktunya dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih banyak waktunya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadun kiramun atharullaha rabbahum fa'atharuhum wakhtassahum bil wilayati. Kata Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, mereka adalah hamba-hamba Allah yang mulia, yang mana mereka lebih mengutamakan Allah. Terkadang mereka puasa, terkadang mereka enggak tidur, hanya ingin ibadah kepada Allah, hanya ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mensolehkan diri mereka. Maka fa'atharahum,
Allah lebih mengutamakan mereka daripada hamba-hamba Allah yang lain. Bahkan waqtassahum bil wilayati. Allah Subhanahu wa taala memberikan keistimewaan mereka mendapatkan wilayah, mendapatkan kekuasaan. Mereka lah penguasa yang sesungguhnya. Di zaman dulu di Seoul, raja waktu itu mengeluarkan keputusan yang meresahkan rakyat. Maka Al-Habib Abdurrahman bin Ubaidillah As-Segaf, beliau masuk, assalamualaikum, waalaikumsalam, dijawab oleh raja, nggak pakai ngomong, ditempeleng raja tadi. Pah! Ini sekarang nggak bisa kita ya, jangankan nempeleng. Anda komentar di Facebook aja sudah berapa tahun Anda bisa uzlah di penjara. Prajuritnya para sultan itu siap untuk menangkap Habib Abdurrahman bin Ubaidillah As-Segaf. Sang raja mengatakan, jangan. Kalau saya, raja dunia, nggak tunduk sama mereka ini raja akhirat, maka bagaimana keadaan rakyat saya? Subhanallah. Bahkan pernah Habib Abdurrahman bin Ubaidillah As-Segaf itu bertamu ke Raja Seoul. Anak daripada Raja Seoul itu membuatkan kopi. Ya Habib, antum mau kopinya kental atau encer Habib? Habib Abdurrahman bin Ubaidillah jawabnya tegas tapi lugas, encer seperti agamanya bapakmu. Jadi bapakmu ini agamanya encer. Itu pun raja diem aja. Karena mereka tahu orang-orang seperti Habib Abdurrahman bin Ubaidillah ahlillah. Tidak ada maksud apa-apa dalam hatinya kecuali karena Allah Subhanahu wa taala, ingin menasihati sang raja, ingin mendekatkan sang raja. Siapapun hamba Allah oleh mereka ingin didekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti kita dengar ceritanya Habib Muhammad bin Idrus pernah jalan sama Habib Muhammad bin Ahmad Al-Mukhtar mau masuk Jakarta. Karena Habib Muhammad bin Ahmad Al-Mukhtar memang ganteng. Sampai-sampai disebutkan barang siapa ingin melihat Rasulullah, lihatlah Habib Muhammad bin Ahmad Al-Mukhtar. Mukanya mirip dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka oleh pemerintah Belanda Habib Muhammad bin Ahmad Al-Mukhtar diperbolehkan masuk ke Batavia. Habib Muhammad bin Idrus ditahan, tapi tahanan rumah, di rumahnya Wedana. Kalau sekarang Wedana ini apa? Camat mungkin, atau lurah mungkin. Dulu pemerintah di zaman kolonial Belanda, kepala desanya namanya Wedono. Yang namanya Wedono ini takut sama Belanda, maka mengikuti perintah Belanda untuk menahan Habib Muhammad bin Idrus, tapi di ruang tamu. Sedangkan istri sang Wedono itu sangat cinta sama Habaib. Maka tahu ini Habib Muhammad bin Idrus, didekati, disuguhi. Habib Muhammad bin Idrus mengatakan, di belakang rumahmu itu ada putri kamu gila, kamu pasuh. Iya Habib, betul Habib. Teriakkan di depannya, Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi ada di sini. Maka sang istri yakin, sementara sang suami tidak yakin. Kadang-kadang ada orang sampai zaman sekarang pun ya nggak yakin sama hal-hal yang seperti ini, nggak yakin. Kalau nggak yakin nggak usah dengar sampai tambah stres, betul. So kejadian ini ada orang-orang yang hebat yang diberi wilayah, diberi kekuasaan oleh Allah. Bahkan disebutkan dalam Al-Quran, lahum ma yasha'una 'inda rabbihim. Mereka minta apa? Dikabulkan permintaan mereka oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sang istri cepat-cepat ke belakang, teriak di depan anaknya yang gila, dipasung. Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi ada di sini, langsung sembuh dari gilanya. Hanya mendengar nama Al-Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi. Itulah mereka. Siapapun ingin mereka dekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapapun ingin mereka sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pernah Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi, murid daripada Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi, Kuitang. Beliau membawa rombongan untuk ziarah ke Sunan Gunung Jati. Habib Muhammad bin Ali, anak beliau, karena sudah naik bis. Rombongannya 2 bis. Penjaga makam Sunan Gunung Jati mengatakan, maaf Habib, ini rombongan antum terlalu banyak,
Enggak semuanya bisa masuk ke atas. Antum sama habaib yang lain saja yang bisa masuk ke atas langsung ke depan makam. Maka Habib Muhammad bin Ali Al-Habsyi mengatakan, saya ziarah di sini aja. Para muhibbin mengatakan, enggak apa-apa Habib, Habib naik ke atas saja Habib. Hadirkan kami di atas ketika ziarah Habib. Maka Habib Muhammad bin Ali Al-Habsyi mengatakan, kami para habaib tidak akan melupakan kalian di akhirat. Bagaimana kami bisa melupakan kalian di dunia? Perhatiannya sungguh luar biasa, karena mereka mewarisi sebagaimana sampaikan Habib Ahmad bin Yunus, sifat rahmatnya Rasulullah SAW terhadap umat. Syekh Abu Bakar bin Salim pun sampai mengatakan, saya harap di zaman saya tidak ada orang celaka, tidak ada orang penghuni neraka yang hidup di zaman saya. Mereka-mereka ini sudah punya keistimewaan di sisi Allah karena apa? Ibadah mereka yang luar biasa, juga ilmunya mereka yang luar biasa, juga niat mereka yang luar biasa, hati mereka yang sungguh bersih dari segala hal. Sehingga kita yang memang merasa kurang, mari kita jalin hubungan dengan mereka ahlillah. Ibadallah, rijalullah, aghithuna li ajlillah. Wahai hamba-hamba Allah, disebut rijalullah, laki-laki. Memang para rijal itu laki-laki adalah para wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangankan kita, Imam Syafi'i radhiyallahu anhu wa ardha wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Beliau sendiri mengatakan, uhibbus salihina wa lastu minhum la'alli an anala bihim syafa'ah. Memang orang-orang soleh itu enggak ngaku soleh. Sebab sekarang ini banyak yang ngaku, betul? Bukan habaib, ngaku habib sekarang banyak. Bahkan sampai mendirikan yayasan mereka sendiri supaya mereka diakui sebagai habaib. La ilaha illallah. Anda punya dunia seisinya, Anda ngaku habaib, jangan harap Anda masuk surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillahi. Bukan wali, ngaku wali. Kadang-kadang sekarang katanya orang Madura itu helap, ya hanu majedub. Banyak enggak majedub, pura-pura majedub. Semuanya tujuannya komersial, tujuannya hal-hal yang bersifat duniawi. Orang soleh nggak ngaku. Nabi Allah Yusuf saja dalam surat Yusuf kalau kita baca, beliau mengatakan, tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin. Ya Allah, matikanlah aku dalam keadaan muslim dan golongkanlah aku bersama orang-orang yang soleh. Padahal beliau Nabi, beliau Rasul, Nabi Allah Yusuf alaihi wa ala nabiyina afdhalus salati wa taslim. Begitu juga Imam Syafi'i, beliau mengatakan, uhibbus salihina wa lastu minhum. Saya cinta orang yang soleh meskipun saya bukan termasuk orang yang soleh. La'alli an anala bihim syafa'ah, supaya saya kelak di hari kiamat mendapatkan syafaat dari orang-orang yang soleh tersebut. Wa akrahu man kana bidha'atuhu ma'asi walau kunna sawa'an fil bidha'ah. Dan saya benci orang yang selalu bermaksiat meskipun sama saya juga adalah ahli maksiat. Subhanallah, Imam Syafi'i jangankan bermaksiat, maaf, beliau nggak sempat mencabut bulu ketiak beliau karena nggak ada waktu sampai beliau mencukur bulu ketiak beliau. Karena waktu beliau dedikasikan untuk ilmu, mengajar, berdakwah. Selain itu dalam satu hari beliau mengkhatamkan Al-Quran 1 kali. Mengkhatamkan Al-Quran 1 hari 1 kali, itu di luar bulan Ramadan. Di bulan Ramadan 1 hari 2 kali. Enggak ngaku orang soleh. Ini 1 bulan sekali khatam Al-Quran sudah merasa dirinya adalah orang soleh karena mungkin namanya soleh. Alhamdulillahi min dzalik. Maka muridnya di hadapan beliau mengatakan, tuhibbus salihina wa anta minhum. Engkau cinta orang-orang soleh, engkau termasuk orang soleh. Muhibbul qaum yulhaqu bil jamaah. Ini yang kita harapkan. Cinta kepada sekelompok kaum kelak di hari kiamat akan digolongkan oleh Allah bersama kaum tersebut. Sesuai hadis Nabi Muhammad, al-mar'u ma'aman ahabba yaumal qiyamah. Orang akan digolongkan oleh Allah bersama yang dicintainya kelak di hari kiamat. Jangan salah kita meletakkan cinta. Kita akan letakkan cinta kepada orang-orang yang cinta kepada Allah, kepada orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Wa takrahu man bidha'atuhu ma'asi hamakallahu min tilkal bidha'ah. Engkau benci orang bermaksiat, semoga engkau dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari kemaksiatan tersebut. Ini hadirin hadirat sangat penting. Sebab kalau kita cinta sama orang yang saleh, betul-betul cinta, kita akan menjaga diri kita. Kita akan selalu introspeksi diri kita. Apakah yang saya lakukan ini disukai enggak sama orang yang saleh tersebut? Sebagaimana para sahabat juga keluarga Nabi ketika hidup di zaman Nabi Muhammad SAW. Mereka selalu mikir dulu sebelum berbuat, apa yang saya lakukan ini menyenangkan Nabi atau malah membuat sakit hati Nabi Muhammad SAW, karena mereka sangat cinta kepada Nabi besar Muhammad SAW. Kita kalau cinta sama orang, ya kadang-kadang sebabnya cinta hanya sama istrinya saja, tidak mau menyakiti istrinya, pasti ingin selalu menyenangkan istrinya. Nah, bagaimana yang kalau kita cintai Nabi Muhammad SAW? Bagaimana yang kalau kita cintai para awliya Allah, termasuk beliau Al-Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi, Al-Habib Muhammad bin Ahmad Al-Muhdar. Ini saking cintanya Habib Muhammad bin Idrus kepada Habib Muhammad Al-Muhdar, beliau doakan, saya doakan agar orang yang saya cintai meninggal dekat dengan saya. Padahal Habib Muhammad bin Ahmad Al-Muhdar hidupnya di Bondowoso. Sebelum meninggal dunia, beliau minta ke Surabaya, meninggal Surabaya, dikubur di Surabaya karena dicintai oleh Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi. Semoga kita dan orang yang kita cintai berkat acara pada malam hari ini diampuni semua dosanya oleh Allah, dihapuskan semua kemaksiatannya oleh Allah, dijadikan sebagai hamba-hamba Allah yang beriman, yang bertakwa, yang saleh, salihah, yang mudah melaksanakan segala perintah Allah, mudah pula menjauhi larangan-larangan Allah, diberi taufik dan hidayah oleh Allah, sehingga kita dan orang yang kita cintai cinta taat kepada Allah, ringan melaksanakan taat, benci akan segala macam kemaksiatan. Semoga dikabulkan semua hajatnya oleh Allah, dimudahkan semua urusannya oleh Allah, diberi rezeki yang banyak, yang halal, yang barakah dari Allah, dipanjangkan umurnya di jalan taat kepada Allah, taat kepada Nabi besar Muhammad dalam keadaan sehat walafiat, dan semoga selalu didekatkan oleh Allah kepada mereka orang-orang dekat dengan Allah, tidak dipisahkan oleh Allah dengan mereka orang-orang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, selalu dimudahkan untuk selalu mengikuti jalan mereka, orang-orang yang dekat dengan Allah. Dan kita mohon ya Allah, kelak di hari kiamat golongkanlah kami dan orang yang kami cintai ya Allah bersama orang-orang yang kau cintai, terutama kekasihmu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sebagaimana kau kumpulkan kami malam ini ya Allah bersama Habib Muhammad bin Idrus, bersama Habib Muhammad bin Ahmad Al-Muhdar. Kelak di hari kiamat ya Allah, kumpulkanlah kami dan orang yang kami cintai bersama mereka berdua ya Allah, bersama para wali-walimu ya Allah, di bawah bendera Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa la hawla wala quwwata illa billah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi ajma'in. Walamma yamantu billahi rabbil Muhammad al-huda tawajjahtu ila Allah wa tawajjala li sayyidi wa habibi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaj'al sahibi madhura wa fi'alihi mahmuda wa yasra amali bil a'mali maqbula wa tawajjuhi bil tawajjuhi khalidati wa bil mahmuda. Allahumma ya man yatawajjahu al-amal wa ta'amul ghafira wa ala alihi wa sahbihi Sayyidina Muhammadin alladhi amma bisallahu al-alamin alhamdulillah wa sallam ala al-qaddatul kamilah makkana amanati wa amin sirri wa amin rayati da'wati kaddalah alladhi akbar al-mahmud wal muhaddad bi kalam al-akbar fi kulli mawqin min mawadi al-qurbi wa madad galim dan galim wa tabi kursi jadika ilahi bidah سيد الكونين بدر الثقلين العبد المحبوب الخالص المحصور منك بأجل الخصائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه وآله حق من أحبابه. اللهم
في جميع أحوالنا وتقبل بنا بجميع رعايتك وحفظنا بولايتك وأن تبلغنا بك بكل إليك وإلى أدلال رعاية آمالنا وتقبل منا ما تكرمنا به من ديننا وأعمالنا وتجعلنا بهذا الدين المهاجرين وفي طرائقك من السالكين ولهديك وهدي من المهديين ولهديك من الهادين اللهم إن لنا أنعم برحمتك فاتك فلا تهرمنا وذنونا جميلة هي وحياتنا إليك فلا تهرمنا آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا إليك مستسلمين أن تكافئ المذنب منا بالغفران والمسيء بالإحسان والسائل بما سأل والمعامل بما عمل وأن تجعلنا ممن نفع هذا الحديث ووالاه وظهره وأمة الأهل وبعث أن أولادنا ووالدينا وأهلهم منا ووالدينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات وأجر على الذين كفروا بالأحكام الكبرى ومعلم الإسلام والإيمان جعلها مأمورا معنا وسرورا واغفر لهما قربة المكروبين وقريب إلى النبيين واغفر للمسلمين وتقبل توبة التائبين وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين واقضي شر المعتدين والظالمين واغفر الأسباب ذات حبيبك في النواحي والأبصار واجعل تأييد من عندك ونسل على المعاندين من المكافرين والكفار واجعلنا يا رب بالإسلام جميع البلايا واجعلنا يا رب بالإسلام جميع البلايا وبالإذن من الذنوب والخطايا وأجعلنا بالأعمال بطاعتك وبالذكر بحكمتك الدائمين فإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين وقدم لنا منك الخير أجمعين وصل وسلم على هذا النبي المحبوب الذي شعب الأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن المنصور وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. الفاتحة.
Semoga Allah kabul dari kita semuanya. Kurang-kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. بأجمل ذكرى